Okay, Assalamualaikum. Today we proceed with the new chapter, which is the time series. Okay, so untuk time series nanti, you have to remember the steps untuk dapatkan prediction dan forecasting. So untuk this chapter, it's a little bit tough. So all of you kena fokus dan dengan baik-baik lah what I have to say. Alright, so what is time series? Okay, so it is time series ni biasanya melibatkan forecasting. Kita nak forecast the future ataupun nak forecast the price, not the future pun nak forecast, contohnya for a price of the next month ke next year ke. Okay, kita boleh gunakan method forecasting. Time series, okay? Time series forecasting. Okay, it is the forecasting or predicting essential tool in any decision-making problem. Okay, the purpose of the studying time series is to identify the fluctuation due seasonal factors. Okay, kita tengok fluctuations in our data due to the seasonal factors. Contohnya, okay, kalau musim banjir macam mana kita punya sale. Okay, kalau musim cuti sekolah pula macam mana kita punya sales contohnya. Okay, so that we can remove them in our computation when we plan for the future by making forecast dan juga prediction. So before we doing the forecasting and predictions, first kena tengok dulu kita punya trend of the data. Okay, waktu seasonal, sama ada dia punya component of the time series ni. Kita ada 4 nanti saya tunjukkan. So first of all, kena observe dulu the component of the time series. Whether dia melibatkan seasonal ke cyclical, trend and so on. Okay, a standard example in econometric is the opening price of a share of the stock based on its past performance. Okay, kita boleh tengok price of the share, share stock based on their past performance. Okay, kita akan ada, we should have the data for the past year ataupun past month. Okay, and then from data yang kita ada daripada previous year ataupun month, okay, kita boleh buat forecast ataupun predict for the next month ataupun next year. Alright. So, ini definition of the time series. Beberapa definition. Okay, time series is the sequence of the series of data points. Okay, majorly at successive time interval, whether weekly, monthly, quarterly or yearly. Data yang berada dalam bentuk yang ada yang kita display within week, month ataupun quarter ataupun yearly. Okay, itu dipanggil time series. Okay, time series analysis pula adalah analysis of the pattern generated by the past data and projecting the pattern into the future for forecast. Ini macam saya cerita tadi lah, kita ada data yang lepas and then we can use that data to make the forecast in future. Okay, time series data adalah any value of a variable recorded over a period of time. Okay, kena ada variable apa. And then that variable display dalam bentuk a period of time, whether monthly, quarterly, weekly or daily. Okay, even daily pun ini dipanggil time series data. So time series forecasting is used of a model to forecast future. Kena ada model dulu kena nak buat forecasting. To forecast future even based on known past event. To forecast the future data before they are measured. Okay, so dalam this chapter for diploma level, you akan belajar surface saja ataupun basic of the forecasting. Nanti maybe after in the next level, you all akan belajar
model of the time series. Dia akan ada model dulu baru kita boleh forecast. Untuk forecast yang lagi advance lah. Dalam chapter ni ada juga kita boleh gunakan method untuk forecast juga. Okay, the basic one. Okay, so I masuk kepada type of the time series component. We have 4 types of time series component, which is the trend component, cyclical component, seasonal component, dan irregular component. Each of these component, you have to memorize or understand dia punya type of component and example of the situation of this component will apply to. Okay, the first one adalah trend component. It defined as the long-term general movement. Okay, long-term general movement where the value of the variable tends to increase or decrease over a long time. It is underlying direction, sama ada upward or downward trend. Contohnya consumer price index dan juga road accident. Okay, consumer price index will be increase or decrease, ataupun the road accident will be increase or decrease over a long time general movement, long term. Okay, a long time period. Okay, so ini contoh untuk trend component. Okay, daripada data yang kita ada, we can plot the data. So dekat sini number of accidents from 1994 sehingga 2006. Okay, so dia punya ni value ni panjang, dia punya masa ni panjang. Okay, kalau trend kita tengok dalam masa yang panjang. Okay, so kat sini yearly. Dan di sini adalah kita punya variable tadi, number of accidents. So kalau you need to plot the graph, you punya x-axis ni should be year lah. Year maksudnya, ataupun time. Sama ada monthly ke, month ke, ataupun day ke. Tak kisah, kat sini kat x ni adalah you punya variable year. Dan dekat y-axis ni adalah variable of interest yang kita nak tahu. Tadi itulah. Okay, ini adalah contoh untuk trend component which is kalau you tengok kat sini, the point here is upward trend, kan? Dia long term dan juga dia nampak trend yang increasing trend. So ini adalah dipanggil trend component, contoh trend component. Dan juga dia punya masa ni, period of time dia, jangka masa dia panjang. Ini contoh untuk downward trend, stock price for company X. So dekat sini kita punya value ataupun time dia adalah daily. Okay, dia buat secara daily. Dan variable of interest kat sini adalah price. So ini contoh downward trend. Alright, yang kedua adalah seasonal component. Okay, seasonal. Bermusim. Consists of pattern of change which is repeatedly within a specific period of time. Okay, for example, within a week, a month, a year, and so forth. They are caused by weather or holiday that occur during the course of a year. Contohnya, number of accident will increase during festival. Betul. Number of sales will increase during mega sales. Tapi data you akan di-display dalam bentuk seasonal. Contohnya kat sini, you punya x-axis adalah yearly dan juga quarterly. Kalau you tengok data you, dekat sini data untuk fish landing. Fish landing, dia kuantitinya ton. So kalau you tengok dekat kuartal pertama tahun 1990 dekat sini. Okay, untuk kuartal kedua dia menaik. Okay, dia increase. Kuartal ketiga juga dia increase sikit. Okay, kuartal keempat dia turun. Okay, tengok pula 1991. Ini kuartal pertama. Kuartal kedua dia menaik. Kuartal ketiga juga menaik. Kuartal keempat dia menurun. Sebab kuartal keempat ni maybe bulan 11, bulan 12 kan. So, sebab mungkin musim tengkujuh, sebab tu dia menurun, decrease. So, kalau kita tengok setiap tahun dan setiap quarterly of the year tu, dia punya trend sama.
kan dia naik pada bulan 2, naik pada bulan 3, tapi pada bulan naik pada quarterly kedua, ketiga, tapi quarter yang keempat ni dia menurun. Every year pun macam tu, dia menurun. So ini dipanggil seasonal data, seasonal component. Okay, ini dipanggil seasonal component. Alright. Okay, the next one adalah cyclical component. Okay, cyclical component ni dia seakan-akan sama dengan trend component sebab kita boleh tengok sama ada dia menaik atau menurun. Tapi, okay, cyclical component are general up and down. Data changes. Data akan change up and down of the series over unspecific period of time. Okay, di antara 2 to 10 years. Okay, so kalau kita tengok kat sini. Okay, data kat sini turun, naik, up and down, changes, up and down. So, ini dipanggil cyclical component. Okay, the last one adalah irregular ataupun dipanggil random component. Irregular ataupun random component. Okay, komponen ni yang paling senang nak tengok sebab dia describe the movement or fluctuations of a variable which is completely unpredictable. Okay, tiba-tiba je data you increasing secara mengejut. Okay, data tiba-tiba tinggi kat sini. Ini dipanggil turning point. Turning, NG. Okay, turning point. Okay, tiba-tiba dia naik. Yang ni pula tiba-tiba dia turun. Okay, movement or fluctuation of a variable completely unpredictable because the result from unusual event. Biasanya from the unusual event which is contohnya tsunami ke SARS ke. Okay, ataupun kita punya apa ni dipanggil malapetaka lah, contohnya wabak macam sekarang ni, COVID-19 ke, so sales tu akan menurun terus. Contohnya kan, dekat pelancongan ke, dia punya sales, revenue salesnya akan tiba-tiba je akan merudum. Itu dipanggil turning point disebabkan unusual event. Okay. Okay, ini contoh dia lah. Alright, so there is the 4 component that you need to memorize. Trend, cyclical, seasonal dan juga irregular component. Okay, so I masuk kepada estimation of the trend analysis. Kita nak tengok macam mana nak kira trend. Okay, and then from that also we can create ataupun boleh predict for the next year ataupun next month. Okay, ini dipanggil trend analysis. Okay, trend represent the long-term direction of the series. Okay, like I said just now, kan, kita tengok tadi komponen dia. One way to describe the trend component is to fit a line. Okay, to fit a line visually to set a point on a graph. The purpose of the studying trend analysis is to predict the future based on the past after minimizing the variation involved. The study trends allow us to describe a historical pattern. For example, a university may evaluate the effectiveness of a mentor program by examining its past enrollment trend. It consists of 2 methods, which is LSM dan MAM. Tapi in this level, we cover only MAM, Moving Average Method. Okay, macam tadi kan kita tengok kalau you buat trend tadi. Okay.
Ini data yang asal, yang color pink, dot pink ni data yang asal. Yang line, the black line ni, ini adalah trend. Kita nak lukis trend ni. Nak lukis trend ni kena ada data. Okay, so kita nak panggil nak kira trend for each of this. Ini dia punya value asal, trendnya kita kira. Okay, kita kira dia punya trend, and then you plotkan the trend tu, lepas tu kita bolehlah create the line here. Okay, daripada sini kita boleh tengok dia punya trend. Itulah sangat berbeza ataupun tidak. Sama juga kat sini. Okay, so kita gunakan method moving average method. So how to do this method? Okay, this is the definition. The best known forecasting method is the moving average. Okay, panggil moving average method, or simply takes a certain number of past period and add them together, then divide by the number of period. So maksudnya data yang kita ada data lah nak buat trend ni, nak buat trend analysis ni, kena ada data from the past data, okay, ataupun past experience. Okay, so data yang ada kita tambah dan bahagi, add them together then divide, add them together and divide by the number of period. Okay, kita tentukan kita nak gunakan 3 months saja ke, 3 days ke, 5 days ke, kita tentukan. So kita add them together then divide by the number of period. Okay, so moving average is calculated by averaging. Okay, kita averagekan dia. Sebab nama pun moving average. Move dan averagekan dia. Okay, averaging the most written and data values in a time series. This method average out the seasonal or cyclical fluctuation. If the data are taken monthly, hence 12-month moving average are calculated. While if the data are calculated quarterly, then 4-quarter moving average are computed. It depends pada kita punya time series tadi. If data weekly, it should be 7 moving average method. Okay, so we have 2 ways kat sini, odd period moving average or even period moving average. So today I cover dulu untuk odd number data series. Okay, so kita nak pilih sama ada 3 period ke, 5 period ke, 7 period moving average ke, it depends pada kita punya time series data. Okay, data kita dalam bentuk quarterly ke, kena tambah 4, bahagi 4. Kalau data kita dalam bentuk data kita our time series data tu yearly contohnya. Okay, kalau yearly biasanya yearly tu ni sangat, biasanya kita akan ada quarterly ke ataupun daily ke dalam masa seminggu kan. Kita tengok nanti contoh-contoh the type of data. Okay, let's say kalau kita nak cari 3 period moving average, like I said tadi, we add them together and divide by its period of time. So sekarang kalau 3 period moving average, so kita kena tambah 3 lah, tambah 3. Okay, which is kat sini kita ada data. Okay, tambah 3 ni Y1, Y2, Y3, tambah 3 bahagi dengan 3. Kita dapatlah average. Average ni nak letak kat mana? Letak dekat yang kedua, dekat tengah-tengah. Okay, so letak di tengah-tengah dia. Okay, so kat atas ni kosong lah, blank kat sini. Kita dah guna dan kita letak kat sini. Ini dipanggil trend. Ini dipanggil moving average. Okay, ataupun trend. Alright, and then yang kedua pula. Saya nak guna color lain. Okay, yang kedua pula adalah, yang kedua kita tadi dah guna Y1, Y2, Y3. So sekarang tinggalkan Y1, guna Y2, Y3 and Y4 pula. These 3. Sebab ni 3 moving average. Y2, Y3, Y4 tambah 3 ni. Letak dekat tengah-tengah dia. Dipanggil M2 ataupun trend yang kedua. Y2, Y3, Y4 divide by 3. So dapat kat sini. Okay. And then the next one pula. Okay, the next one pula. Dah tadi dah guna Y1, dah guna Y2 kat sini. Ambil pula Y3. Okay, Y3, Y4, Y5.
So, letak di tengah-tengahnya. Dekat Y4. Okay, tambah 3 bahagi 3. Okay, sampailah you gunakan habis. So, sini pula Y4, Y5, Y6 tambah. Kat sini ada value lah kan. Bahagi dengan 3, so put here. So, kat sini pun akan jadi blank lah. Tak ada value. Alright. Ini adalah contoh 3 period moving average. Okay, tengok contoh data ni. Okay, data ni represent dalam bentuk term. Dia ada 3 term for every year. For every year, we have the 3 term. So, because of that, kita kira 3 moving average. Okay, 3 period moving average. Sebab ni, kita tengok ni. Yearly, dia punya term 3. So, kena kira 3 period moving average. Kalau yang ni pula, kita tengok data dia day dan juga morning 3. So, 3 period moving average juga. You kena tengok dia punya ni. So, morning ada, dia punya value dekat sini ataupun kita punya dekat row kat sini adalah column kat sini morning, afternoon, evening. Okay, so dia represent dalam bentuk day, morning, afternoon, evening. Okay, so kita tengok dulu the first one. Okay, the first one. Okay, alright. So kita kira 3 moving average here. Okay, so sekarang dapatkan nilai trend ataupun dipanggil trend ataupun moving average lah dekat sini. Alright, so ini data, the past data. 2014, 2015, 2016, 2017. So, dia divide kepada 3 term. So, this is all the variable kita, which is the expenditure in 100. Alright, so untuk dapatkan trend, so dekat sini will be blank. Sebab kita nak tambah ketiga-tiga ni. These 3. Tambah dapatkan average. Untuk dapatkan kat situ. So, it will be 90 plus 114 plus 108. Divide dengan 3. So, you akan dapat kat sini 104. Okay, yang kedua pula. Tambah this one pula. Kita move ke bawah. 114, 108, 113. And then put here. Which is 114 plus 108 plus 93 divided by 3. So, you akan dapat dekat sini 105. The next one. 108 plus plus 93 plus 128. Okay, divided by 3. So, you akan dapat 019.67. Okay, the next one. Okay, buat untuk seterusnya. So, 93 plus 128 plus 115 divided by 3. So, it will be 112. Then the next one, 128 plus 115 plus 100 divided by 3. Then you will get 114.33. Next one, 115 plus 100 plus 145 divided by 3. So it will be 120. And then 100 plus 145 plus 130 divided by 3. You will get here 125. The next one, 145, 130, 110 divided by 3. So it will be 128.33. Okay, next 130, 110, 148 divided by 3. Okay, it is
129.33. The next one, 110, 148, and 140. So kita dah guna sehingga last kali. So the answer will be 132.67. So dekat sini will be blank. Okay, so ini adalah nilai trend. So nilai ni tadi, nilai this trend. Okay, this trend kita boleh yang macam saya cakap tadi, kita boleh lukis kat dalam kertas graf yang sama. Contohnya kat sini kan, if you want to draw ataupun plot, nak plot the graph, okay, data asal tadi, okay, you punya okay, x-axis will be the tahun. Okay, dia punya period, year dan juga term dekat sini. So we have year dan juga time lah dekat sini. Year, term. So term tadi ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk tahun 2014. Okay, untuk tahun 2014. And 1, 2, 3 untuk tahun 2015 and so on. Okay, and then plot macam biasa. Dekat Y dia ni will be the variable which is expenditure. So kat sini will be expenditure in 100 unit. Okay, so boleh plot macam biasa. You ambil lah nilai ni satu-satu plot. Okay, itu data yang asal. Lepas tu untuk plot the trend, you boleh plot the trend. Trend boleh ikut nilai ni. So you plot untuk trend. So daripada situ you boleh tengok perbezaan data asal dan juga nilai trend. Okay. Okay, nanti boleh try. Okay, untuk example ni, sama juga ini adalah 3 period moving average. Sebab apa? Sebab dekat sini morning, afternoon and evening. Dia dalam day, tapi dia punya cuaca, tempoh masa dekat sini. Morning, afternoon dan juga evening. So macam mana you nak, you kena transfer dulu daripada data ni ke dalam bentuk yang macam ni untuk kita nak kira trend ataupun moving average. So first column kat sini will be day. Second column will be shift. Yang kita nak kira moving average ni dekat second column. Dia punya time. Time that period ataupun period yang kita nak calculate for the moving average will be in the second column. Okay. So kalau kita ni pun hari dulu, barulah kita dia punya, kita boleh divide kepada shift, kan? Alright, okay. So kat sini kita kena buat 3 period moving average. Macam tadi jugalah, tambah 3, add 3 value and divide by the 3. Sebab 3 period moving average. So kat sini will be blank and last kali pun will be blank. Okay. Okay, ini pula adalah contoh 5 period moving average. Okay, 5 period moving average. Kalau kita tukar shift dekat sini, day dekat sini. Okay, tapi biasanya kita akan susun mengikut keutamaan dulu. Day and then shift. So kita nak buat 3 period moving average lah. Tapi ini nak tunjukkan contoh 5 period moving average. Sebab biasanya data dia bagi you terus dalam bentuk macam ni. Dia bagi dalam bentuk macam ni. Then you have to change ke dalam this figure untuk you calculate the trend. Okay, so you kena tahu macam mana nak susun. So kat sini kalau 5 period moving average, so kena tambah 5 bahagi dengan 5 lah. So kalau saya kat sini tambah 5 bahagi 5, data yang pertama tadi berada di mana? Kena tengok data yang pertama kena berada di tengah-tengah. So berada di sini data yang pertama. So 2 ni blank. 2 kat bawah pun will be blank. Okay, so kita tambah 5 bahagi dengan 5. Dapatkan average dia. Sales. Ini adalah data sales.
So 25 plus 24 divide dengan 5. So you akan dapat dekat sini 24. Next one, move pula kepada di sini pula ke 5 juga. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 kat tengah-tengah dia letak data. So, 24 plus 24 plus 23 plus 24 plus 23 divided by 5. Okay, so you akan dapat 23.5. Okay, 23.6. Okay, the next one, move to the next one. So it will be 24, 23, 20, ini kita dah ambil tadi kan, so kat sini 24, 23, 24, 23, 25. 5 tu. So kena hati-hatilah waktu you nak kira tu, jangan missing one. So you have to focus actually. So you will get 23.8. The next one. So you nak put kat sini. Kita start dengan kat sini. 23, 23, 25, 23. Bahagi dengan 5. So you akan dapat 23.6. Okay, the next one. Nak letak kat sini. So kita akan ambil 24. Start di sini. So you akan dapat 23.4. Okay, the next one. Kita nak letak value di sini. So it will be start dengan kat sini 23 ni. So you akan dapat 23. Next one, remove ke bawah. So kita start di sini pula. 25 plus 22 plus 22 plus 22 plus 26 divided by 5. So you akan dapat 23.6. Then buat lagi lah. Move ke bawah lagi. 23 plus 22 plus 22 plus 26 plus 26 divided by 5. So you akan dapat 23.8 here. Move ke bawah lagi. So kita akan ambil di sini 22 here. 22 plus 22 plus 26 plus 26 plus 25 divided by 5. It will be 24.2. The next one, start with 22 plus 26 plus 26 plus 25 plus 27. Divided by 5, you will get 25.2. Next one, we start with 26, 26, 25, 27 plus 26. Bahagi dengan 5, so you akan dapat 26. So ini adalah nilai prime. Okay, after this, in the next topic nanti kita akan tengok pula macam mana nak fokus. Gunakan nilai trend ni kita fokus. Okay. So ini adalah 5 period moving average. Example dia. Okay. So kalau 7 tambah 5, tambah 7 kena bahagi dengan 7. Okay, ini untuk apa ni? Odd. Okay, odd period moving average. Kalau even number nanti, even period moving average nanti dia adalah satu lagi step pula, kena 2 kali step.
Alright, so you try to understand this moving average first. And then after this, kita tengok macam mana nak kira how to find ataupun how to predict ataupun how to forecast using the value of moving average ataupun trend. Okay.